हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ओडिया क्लासेस। आज वीडियो को स्वागत। पिला माने आज आम गोटे टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक विषय कथा हवा जहाँकि तुमर कैरियर कथा। आमर तो बाहर सारी 10th रिजल्ट आशा करुच्ची पिला माने भल करथिबे। जो पिला माने जहाँ भी नंबर रखिछंती सेही नंबर अनुसार कॉलेज चूज करेंगे आउ पाठ पढ़े। तो जहाँ भी चिंता कर आर्ट्स साइंस कॉमर्स जहाँ भी पढ़े। तो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक रे आमे देखिबा जे केउ कॉलेज केते सीट रही आउ केते परसेंटेज लास्ट गत वर्ष जाइथिला से अनुसार आम कॉलेज चूज करके पकेबा। तो केमी देखिए याकू जानवे केमती ना आमर मोबाइल रे देखिबा जहाँ आमर कंप्यूटर बा लैपटॉप रे देखिबा से। तो मोबाइल रे गूगल क्रोम ओपन करिवे ए भली तो टाइप करिवे साम्स पोर्टल लॉगिन बा साम्स पोर्टल देखंदु फास्ट पळे आसीबो। एटी साम्स ओडिशा लिखाई से साम्स ओडिशा को जाइकी प्रथमे ये जो 1 नंबर देखा लिस्टा को क्लिक करेंगे। देखो पळे आसला साम्स रो वेबसाइट। तो से अनुसार ये जी स्कूल एंड मास एजुकेशन हायर सेकेंडरी +2 ओके उच्च माध्यमिक निर्देशालय द्वारा शिक्षा ज्योति पोर्टाल। तो आ गोटे पोर्टाल रही। अच्छा ये देखो एठिकी जीवे ये जो लिखाई आमर MIS रिपोर्ट फैक्ट्स एंड फिगर ये रिपोर्ट रे HSS वाइज कट ऑफ मार्क्स परसेंटेज HSS वाइज कट ऑफ मार्क यहाँ क्लिक करेंगे। देखो पळे आसला एकेडमिक सेक्शन डिस्ट्रिक्ट HSS आउ सिलेक्शन टाइप ओके। तो एकेडमिक सेक्शन एटा साइंस देखौची धर कॉमर्स देखिया चाहूँ मु कॉमर्स को देखिए। संस्कृत देखिया चाहूँ संस्कृत भी देखिए। वोकेशनल देखिया चाहूँ वोकेशनल देखिए। आर्ट्स देखिया चाहते आर्ट्स ऑल देखिया चाहिए ऑल आर्ट्स साइंस कॉमर्स देखिए। ठीक अच्छे। तो कॉमर्स रा मु देखौची जो मैंने साइंस देखिया कथा देखिए। देखो 2024-25 गत वर्ष देखिए आउ 25-26 तो आसीनी डाटा 25-26 रे पिला माने जॉइन हेबे जे भी फॉर्म बाहर से डाटा शो करिवो। तो आर वर्षर देखिबा गत वर्ष को कॉलेज केते सीट नैथिला केते परसेंटेज नैथिला। आमे डिस्ट्रिक्ट प्रथमे खोर्धार देखिबा जोटा कि टॉप कॉलेज विजय कॉलेज रे समस्त पढ़िया को चाहती। तो खोर्धा रे देखिया चाहिबा खोर्धा डिस्ट्रिक्ट खोर्धा ओके। खोर्धार टोटाल सब जगह कॉलेज पळे आसला बोले देखन जेतेटा डायरेक्ट पर्टिकुलर एठी HSS एठी देखि जानि परिबे हमर लिस्ट दे दै छिंदी। एठी बक्सी जगबंधु विद्याधर हायर सेकेंडरी स्कूल भुवनेश्वर बीजेपी कॉलेज जोटा टॉप कॉलेज ओडिशा रो गवर्नमेंट कॉलेज मध्यरु। तो बक्सी जगबंधु जदि मु शो ऑप्शन को फर्स्ट सिलेक्शन सेकंड सिलेक्शन थर्ड सिलेक्शन तेनो स्पॉट भी अच्छी फेज 3 सिलेक्शन जहाँ भी देखी पारे। फर्स्ट सिलेक्शन केबे गला सेकंड सिलेक्शन थर्ड सिलेक्शन। तो देखा जाऊ ये फर्स्ट सिलेक्शन मार दूची क्लिक कली तो देखो तो बक्सी जगबंधु विद्याधर हायर सेकेंडरी स्कूल खोर्धा जोटा कि कॉमर्स स्ट्रीम रो। तो जनरल जाऊँगी 70% जार 70% अच्छी तो यहाँ देखिपारे 70% ST पिलांगर जाइए 33% SC पिलांगर 50% आ फिजिकली हैंडिकैप्ड जो मैंने अच्छी शारीरिक भिन्नक्षम जो मैंने से 50.2.67%। तो ये भाव में फास्ट सिलेक्शन जदि आम चाहिए सेकेंड सिलेक्शन देखा देखो
सेकेंड सिलेक्शन जाइए 62.83 निश्चिंत कमिबो सेकेंड सिलेक्शनटा आउ एसटी फिलअप हो सारी एससी 33%। जदि चाहिए देखिया को फेज 1 स्पॉट सिलेक्शन शो करिबा देखो 61 ओके आउ सब फिलअप हो सारी ठीक अच्छे यही भाव में फेज 2 फास्ट सिलेक्शन से 61.67 फेज 2 स्पॉट सिलेक्शन फेज 2 कॉमर्स 46.17 देखो केते कमी फेज 3 58 ओके कॉमर्स फेज 3 कहले जो माने कॉलेज अदल बदल करती लास्ट को तो आप तुम्हें मैंने कौन करिवो ना प्रथमे फास्ट सिलेक्शन देखि नब सबु जगार से अनुसार कॉलेज चूज करिवो ओके जो माने तुमर अच्छंती साइबर कैफ रे बसचंती से माने ठीक से पकेइबे तमरो तांको जाई कहिवो मोर एई कॉलेज पकेयार अछि किंतु तमे फास्ट जानी थाओ को कॉलेज केते परसेंटेज नउची फास्ट सिलेक्शन रे तो सबु जाक मारिकी निज मोबाइल रे देखि नियो से अनुसार देखिवो ओके तो एई भली भाव रे मु देखि दउची सब संपूर्ण ऑल आ गोटे कॉलेज देखि दबा संपूर्ण जस्ट आमर कटक डिस्ट्रिक्ट देखि दबा देखो सबु जाक देखि दउची पर्टिकुलर गोटे कॉलेज देखुनी देखो जेते कॉलेज अच्छी सबु जाकर लिस्ट कटक जेते कॉलेज अच्छी देखो जनरल जाऊँगी 34 फास्ट सिलेक्शन देखो बहुग्राम हायर सेकेंडरी स्कूल बहुग्राम गोटे अच्छी कॉमर्स जाइए 34.33 यही भली निज जिलार कॉलेज केतेटा अच्छी देखि नब कॉमर्स हो आर्ट्स हो साइंस हो जहाँ भी अच्छी देखिपर तापर 2 नंबर पेज को आसो 2 नंबर पेज रे कटक डिस्ट्रिक्ट सबू ओके सेमती खोर्धार सबू कॉलेज गुड़िक पर्टिकुलर कॉलेज न देकी सबू कॉलेज देखने आचार्य हरिहर हायर सेकेंडरी स्कूल चंद्रशेखरपुर कॉमर्स देखो केते लो परसेंटेज जाइए 33.00 ओके विजु पट्टनायक 50 बक्सी जगबंधु विद्याधर एने कहूली 70 नयापल्ली 33 यही भली भाव में जुपिटर साइंस जुपिटर जो मैंने पढ़े 41.50 लास्ट जाइए कालीचरण पंचग्रह अनंग नरेंद्र हायर सेकेंडरी स्कूल बैंकोई 33 कलिंग हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ कॉमर्स सामंतरापुर भुवनेश्वर 40 कमला नेहरू यही भली भाव में राजधानी हायर सेकेंडरी स्कूल 63 यही भली भाव में कॉलेज सब जाइए परसेंटेज देखि नियंतु से अनुसार आमर चूज करेंगे ठीक अच्छे सेमती साइंस रो देखिया चाहिए जदि साइंस को मारिने साइंस खोर्धा डिस्ट्रिक्ट शो करेंगे ओ 25-26 हो जाए ओके 24-25 कर दो देखो साइंस 36 देखो अच्युत साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल नयापल्ली 41.50 देखो बेसिक साइंस ह्यूमैनिटी 80% जाउछ पिले बेसिक साइंस रे पढ़िया पे पिला माने चाहती 80.17 फास्ट सिलेक्शन तार लास्ट देखि नेबे आउटे कमी थिबो विजु पट्टनायक 65 जाउछि बक्सी जगबंधु विद्याधर 87 पिले जाउछि लास्ट बक्सी जगबंधु विद्याधर हायर सेकेंडरी स्कूल भुवनेश्वर 87 लास्ट जाइज पिले तो ठीक अच्छे सिटी वोमेन्स हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीपुर 56 देवराय नयापल्ली 60 साइंस जाइज ओके
ବହୁତ କମ୍ ପିଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛି, ବହୁତ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପିଲା ବି ଲୋ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ବି ସେଇ ପାଖାପାଖି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିବ। ତ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିୟରେଷ୍ଟ କଲେଜ ଆଉ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି ସେଇ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ କଲେଜ। ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଉପର କଲେଜକୁ ଯାଇଥିବେ। ଯଦି 1 ନମ୍ବର କଲେଜ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ତଳ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ 31 ନମ୍ବର କଲେଜଟା ଆଇଲା, 31 ନମ୍ବର କଲେଜଟା ଏଇନା କ'ଣ ନା ଦେବଗୁରୁ ଆଦର୍ଶ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ମୁଗୁମୁଣ୍ଡା। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ମୁଗୁମୁଣ୍ଡାଟା 31 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। 26 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ କଲେଜଟା ଆସିଛି ବୋଧି ବିକାଶ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ପଟିଆ, ତ 26ଟା ଯଦି ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ନହେଲା, 31 କଲେଜଟା ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆଗ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ବୋଧି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଇଠୁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣି ଏଇଠି 26 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କଲେଜଟା ଅଛି ବୋଧି ବିକାଶ ସେଇଠି ନାଁ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଦେବଗୁରୁ ଆଦର୍ଶ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ 26 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ 26 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ତଳକୁ ରହିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ତଳକୁ ଆଉ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। 1 ନମ୍ବର କଲେଜ ଯଦି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 1ରୁ 10ଟା କଲେଜ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତିଟି ଫର୍ମରେ। ସରକାର କରିଛନ୍ତି 1ରୁ 10ଟା କଲେଜ। ଏଇ 1 ନମ୍ବର କଲେଜଟା ଯଦି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। 2 ନମ୍ବର ଯଦି କଲେଜ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠି ଆସୁଛି ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାପରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଟାରେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଫେଜ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯାଇପାରିବେନି। କାହିଁକିନା 1 ନମ୍ବର କଲେଜଟା ଆପଣ 1ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, 1 ନମ୍ବରରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ 1 ନମ୍ବର କଲେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ 1 ନମ୍ବରଟା ପଳେଇଲା, ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି 5 ନମ୍ବର କଲେଜ ଆସିଲା, ଆଗ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 2 ନମ୍ବର ଆସିଲା କି 1 ନମ୍ବର ଆସିଲା ସେଇଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ସେମାନେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ସାଇବର କ୍ୟାଫ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇବେ। ତ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଗ ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପିଲେ, କେଉଁ କଲେଜ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ନେଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯାଇକି ପକାଇବେ ଫର୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗ ଡାଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ଆର୍ଟ୍ସ, ସେମିତି ଆର୍ଟ୍ସ ବି ଦେଖିବେ ଏଠି। ଓକେ, 2024-25 ମାରିବେ। ଅନୁଗୁଳ ଅଛି, କଟକ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାହାର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆର୍ଟ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ 52%, 51%, ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆହୁରି କମିବ। ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାରିକି ଦେଖିବେ, ଏଇଠି 47%, ବହୁତ କମି ଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କମିବ ପିଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ କଲେଜରେ ପକାଇବେ। କେଉଁ କଲେଜ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ହାଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ କଲେଜ ଉପରକୁ ଦେବେ, ଆଉ ଲୋ ପରସେଣ୍ଟେଜ କଲେଜ ତଳକୁ ଦେବେ। ଓକେ, ତ ତାହେଲେ ଲୋରୁ ହାଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଲୋଟା ଆଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାଇଟାକୁ ପଛରେ ରଖିଛନ୍ତି, ହାଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାଲା, ତାହେଲେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିପାରିବେନି। ଆପଣ ତଳ ଉପରକୁ ଆସିବେ। 1ରୁ ଯେଉଁ 10 କଲେଜ ପକାଇବେ, ହାଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରେ ଦେବେ, ଲୋ ପରସେଣ୍ଟେଜ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ପଛକୁ ଦେବେ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମର କ୍ଲାସ୍ ରେଗୁଲାର ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି ପିଲେ। ମାଇ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କ୍ଲାସ୍ ରେଗୁଲାର ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯାଇ କରିବେ, ଆଉ ଆମର କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି, ପଇସା କିଛି ବି ମାନେ ସେ ପଇସା ନୁହଁ କହିଲେ ଚଳେ, ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର କମର୍ସର କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ସାଇନ୍ସର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହୁଛି, ଆଉ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି। ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, 10th ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥର ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶରେ, ତା'ର ବି କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି। 10th ଯାହାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କହିପାରିବେ, 10th କ୍ଲାସ୍ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ।
ମାଇ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍ କେବଳ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଓକେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ। ମୋ ଆଶା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପଢ଼ିବେ, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।